أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يتعين الله تعالى في كبو الشيطان إبليس لعين ترم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تبارك ما على مين يهنا الله لتي أن الله رهنا كرجله. نعم. سورة الأنعام تابع. أم بسورة الأنعام أن نفتو تبوفلنا. نعم. وهو الذي على ده مساء أنزل على جنينك من السماء كبوت سافلالا ماء جيلا فأخرجنا به أن يبولك ني أوجي نبات كل شيء فلفي برجلنا فأخرجنا منه أن يبولك أوجينا خضرا بقى مولا نخرج منه أن بيبولك أو بقى منونا حبا نوكيسولا متراكبا منو يلا نبينونغا ومن النخل أكون دمرو يربتي من طلعها أبولو فالي يرولا كنوان تسومبولا دانية منو غسرو فورليلا وجنات أني نغفرو جاما من أعناب من بيقولا والزيتون أني زيتونا والرمان أني جرينادي متشابها والما مشتبها أفلا بكلا متشابها أو مشتبها نعم منهم بومبي يونفي أجربولولا وغير متشابه أدو جربولو يربوندي يونفي انظروا أو كودونا وكافلالك إلى ثمره كتاجري يرديما إذا أثمر ممنا ناي ديك وينعه أنا موتمانا إن في ذلكم أبي أويه وفين يليلا لآيات ويكبكو باويه لقوم مغويه يؤمنون منهم بالإيمانية وهو الذي أنزل من السماء ماء أقول وهو الذي على ده مساي نعم أنزل من السماء ماء على ده جيجني نعم على ده جيجني كبا كلولا نعم جيجني ندون فأخرجنا ننا فلني كنو جيني نبات كل شيء فين فين نابو فلني جين ده بابا فلني الله أكبر من برا سافيو جيمي برا سانفيو ye ji min soli k'a sɔn ji de b'a bɛɛ falen falen bɛɛ bɛɛ fa akhrajna minhu an tilala ka bɔli kɛ o la ka o hawi sisan ɲɔgɔn tafsirikɛlaw ka ɲɔgɔn sama de bɛ hawi nɔfɛ dɔw ko el hawu huna o ko domiru na aidun ila al-ma'i dɔw ko la bal ila nabatat parce que a ko wa akhrajna minhu fa akhrajna bihi nabata kulla shay'in fa be falena naye oyi wa akhrajna minhu la el hawmuna yahudu ila al-ma'i o kumana nimbi segi jide ma ako kwanye faleni ke ni ninji de sisa khadiran bakamana khadru ye na fo ni ye seneke sisa nu falena o couleur bi ke nuguji le do bingene couleur wala bingene couleur o de khadru ye yanko o kumana ay bingene couleur ta wala o kumana nukhriju minhu o ni hawinde samaninde bola tuni nukhriju minhu o kumana ko toujours kuma bi jinde kan mais ningo ko khadiran ko de ka suru domiru ina ka tɛmɛ ji kan parce que khadru donna ji ni domiru cɛ o kumana sisan ko a kan bɛ an ye bɔli kɛ o fɛnbagama in de la walima a ko ko cogo di binkɛnɛma in de la habban fɛnkisɛw la o kumana habu kɔni bɛ bɔ bin de la a tɔgɔ ye di fɛn binkɛnɛma in de la o kumana dɔw ko dɔmiru ye ayidu ye lalima ye dɔw ko la ko a dɔmiru ye ayidu de ye ilal khadr n'a sɔrɔ la faamuna dɔrɔn
mutarakiban o kumana an ye fɛnkisɛw bɔ a la mutarakiban minnu yɛlɛyɛlɛlen don ɲɔgɔn kan tisan komi a bɛɛ bɛ tisan dɔn ni tamuru walakin kunna nin ye fɛn de ye ɲɔ tisanw ani malo tisanw o n'a ɲɔgɔnna a bɛ ka kamaw de ka yan sisan namasa wala namasa fana bɛ ten na wa minan nakhli a ko n da maro la sa min tol'iha an ye falenni kɛ o bolo la ni i n'a fɔ sisan ni n da maro falenna ka kɛ n da maro juba ye a bi bolonin dɔw bɔ o bolonin ninnu de la n da maro yɛrɛ bi don o la tari ma faamu o kumana a bi fɛn min bɔ fɔlɔ o ye tɔliw ye o kumana boloninw bɛ fara fara ka bɔ tɔliw de la sisan tɔliw ye falenkun de ye a denw ta yɔrɔ la sisan kinwanun o kumana ko olu ye u tusunama don kinwanu kɔrɔ de kɛ anaqida anaqidu tusun wala kinwanun tusun don na daniyatun o kumana ko u ka suru fɔrili la daniyatun a ka suru fɔrili la mɛ nin yɔrɔ in na tafsirikɛlaw ka kuma ka ca daniyatun yɔrɔ kinwani na ani daniya yɛrɛ la quoi bon kinwanu komi a y'a f'u ye cogo min na a ko o ye arajinu de ye mais kinwanu ye jamu de tusun mana a mufradu ye kinu ye kinu o y'a mufradu ye tusun kelen ye mais ni ko kinwan o ye jamu ye tusun caman ye o kumana kɛlɛ anaqidi minal inabi kinu bi n'a fɔ inabu mbeku tusun komi an ko raisin tusun bi cogo min na o de kinu ye o de mais a ko ya ko daniyatun tafsirkala ko wa fihi ikhtisaru ma'anahu wa min an-naqli ma kinwanu hadaniyatun wa minha ma hiya ba'idatun parce que ni ko daniya a bɛ tɛ daniya dɔw ka suru fɔrili la n'an ma fɛnw ta an b'a fɔ cogo di ka fɛn kurulen dɔ bɛ yen o bɛ kɛ ka wala k'o kɛ k'a sama o kumana pour que ka ninnu bɛ ka siran hali bi nafigiw de ɲɛ kuranɛ kan parce que fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ mutashabihu ye walima mustabihu ye mɔgɔ danganiw mago b'o dɔrɔn de la kuranɛ na pour que k'a jira ko kuranɛ tɛ ala kumakan ye bon o la kuranɛ tafsirikɛlaw cɛsirila u ka waati cogoya la bon cɛsiriba bi waati mɔgɔw de bolo bon o kumana a ko wa minha ma hiya daniyat ba'idatun faktafa bi zikril qaribati anil ba'ida n'a ko daniyatun ni dɔ ko ni kuranɛ ko daniyatun dɔw bɛ sanfɛ o kumana ko a ye iktifaw de kɛ bi zikri el qaribati min al ba'ida a faamuna ka qawlihi ta'ala sarabilu taqikum el harra suratu naml la sarabila taqikum el harra ko do viniw minnu b'aw kisi funtɛni ma ko tafsirikɛla ko la yaani taqikumul harra wal barda a b'aw kisi funtɛni ma a b'aw kisi nɛnɛ fana ma mais a ma nɛnɛ fɔ a ye funtɛni de fɔ parce que o ko ka gɛlɛn quoi o kumana kuran tafsirikɛlaw ko a fila bɛɛ de ko don mais a bɛ kelen ta dɔrɔn ka kelen to yen bon ani bɛɛ ye kun ye dɔrɔn ka sira da kafiruw ɲɛ silamɛya kɔnturu la naam a ko cogo di wa jannatin ani jardin caman min a'nabin ka min beku la aw ko raisin o kumana an ko bamanankan la ko beku a tubabu ta ye raisin ye bon comme anw ka farafin raisin o ye beku de ye o kumana o la n'i ko raisin dɔrɔn an bɛɛ b'a kalan kilasi kɔnɔ de ko beku voilà mais sisan de raisin sera ka caya i yɛrɛ b'a ye beku de sugu la ten walima i b'a sɔrɔ k'a dun mais fɔlɔfɔlɔ raisin kun ti yan raisin kun ti yan fan si fɛ n'a b'a kalan yɛrɛ arabu ka kalan na dɔrɔn a b'a kalan a b'a photo ye arabu livre la ko nin de ye inabu ye mais k'a yɛrɛ y'i ɲɛ na walima k'a don i da o kun tɛ sɔrɔ an fɛ yan o kumana min kun ka sɔrɔ ale la an fɛ yan o ye nbeku de ye voilà
abi fam wa zaytuna ani zaytuna ani grenadi ya do abe bi grenadi do sa na mushtabihan aw mutashabihan ko wo venyonyale do Quran tafsir ko yiri bulu la ko walma deere la iba ye adoy do ka suru nyona ko sebe ye cogola nga iba soro u bonde nyon fe jala ani kununa yayi nam onzuru aw ka filali ke ni kodon e ban ila samarihi kana yiri inde dama ma na parce que marhala de do ni ye mangoro juba ka so a lajɛ fɔlɔ a bɛ bulu min bɔ n'o y'a tɔliw ye ka sɔrɔ ka na feere kɛ o la ka tila ka na mangoro den k'o la o mangoro den mana se hakɛ dɔ la n'i y'i ɲi kɛ k'a kari i b'a dɔn a tɛ se ka dun n'a kumunen tɛ a ka ko mɛ a bɛ tɛmɛ o kan a bɛ ja wɛrɛ ta tugun min ni fɔlɔ in tɛ kelen an kɔni b'o dɔn parce que mangoro gere anw ye dɔ k'o ka garibuya la a bɛ tɛmɛ o fana kan ka na marhala wɛrɛ ta mɛ a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan tɛmɛ n'a ye n'a denna quoi wa yani ehe a n'a mɔ kuma cɛ jiri bɔ kuma jiri den bɛɛ a bɛɛ bɔ kuma n'a mɔ kuma cɛ marhalaw de a zaban filɛ nin ye n'i ye zaba bɔ waati dɔ la a tɛ se ka dun a tɛ ku i la yɛrɛ mɛ jɔnni de b'a bɔ o la ka na n'a ye fo ka na se a di dunbaa ma docteur tiga k'a visiter furakisɛ tiga ka d'a ma c'est-à-dire ala bɛ k'a ka masaya kabako ma jira mɔgɔw la yan ko masa min bɛ se ka nin kɛ o bɛ yen o k'an ka bato o tuma na a y'o de fɔ yan ko unzuru a ye filɛli kɛ ni kodɔn ɲɛ ye o don wa ila samari he kana yiri in yɛrɛ den ma iza asmara n'a ye den bɔ wa yani ehe ka taa s'a mɔni ma a jiri den bɔ kuma a n'a mɔ kuma marhala caman do dɛ si gere yɛrɛ a bɛ se ka ɲimi yan mɛ ni a n'ayu kɛra ka a mɔ a ka di bɔn o kumana ala min sera ka tɛmɛ nin sira ninnu fɛ fo ka n'a bila e adamaden ka hakɛ la mana ko i kan k'a dɔn o ala bɛ yen unzuru bi aynil itibar na inna fi zalikum i k'a dɔn inna fi zalikum nin kabako in aw ye la ayatin nin ye kabakobaw ye dɛ nga kabakoba do mɔgɔ de ye li qawmin toujours mɔgɔ de ye minnu dalen bɛ ala yɛrɛ la sinon n'i y'a jira minnu dalen tɛ o ko non sulfa do sulfa a kan ka kɛ tan de parce que a dilala tan de a dara tan k'a fɔ ala y'a da tɛ dɛ bi maana nin y'a cogoya yɛrɛ de ye naturellement tɔ bɛ yan naturellement voilà c'est nature bon ni daba tɛ nature la i y'a dɔn o ye kabako ye mais ka sɔrɔ tubabu yɛrɛ ka kalan dɔ bɛ yen recherche mɔgɔw ka kalan dɔ bɛ yen ko foyi tɛ yen ni fɛn dɔ m'a kɛ wa foyi tɛ bɔ a nɔ na ni fanga dɔ tɛ bon o yɛrɛ b'olu bi yan foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ni fɛn dɔ m'a bila yen wa foyi tɛ yen fana k'a bɛ bɔ a nɔ na ni fanga dɔ tɛ u b'u ka exemple ta ko i bɛ yiribulu bouger tɔ ye ko n'i tɛ yiribulu yɛrɛ la min b'a lamaga ko mɛ fiɲɛ de bɛ yen min bɛ yiribulu lamaga mana n'i ye fɛn o fɛn bouger tɔ ye fanga dɔ de b'a bɔ yen o kumana ni o kɔni n'o sabatira ka ban nin yɔrɔ in b'olu ta ye pewu n'i ye nin fɛn in lajɛ i tɛ se k'a fɔ ko nature don la parce que tubabuw filɛ docteurw filɛ ni kɔnɔnabana b'i la u bɛ jateminɛ kɛ furu la n'u ma fɛn ye furu la u bɛ nugudenw lajɛ mɛ kuma dɔw la u bɛ taa sɔrɔ nuguden yɛrɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tiɲɛnen don mɛ bi docteurw y'o dɔɔni sɔrɔ u bɛ adamaden nugu tigɛ ka bɔ a kɔnɔ pewu ka mana don a la kumana n'u ye mana don a la a ka ca la u b'i ladi fɛn ŋoniman dun de la n'a bɔra o la i b'i balo
bon o kuma na n'o sera ka kɛ o b'a yira ja nugu in olu kun kan ka tigɛ k'a fili de mais a tɛ se ka tigɛ ka fili f'i ka mana don a la kuma na o kɔrɔ ye a tɔ kun mago bɛ santimɛtiri hakɛ dɔ la fo jagoya o ka fara a kan mais hakili jumɛn y'a kɛ ten parce que olu y'a dilanlen sɔrɔ ye o kuma na tigi bɛ k'o la tigi bɛ k'o la dɛ ɔ ni yɛrɛ ye kabakoba de ye adamaden yɛrɛ n'i ye adamaden yɛrɛ lajɛ kabako bɛɛ bi ban ye parce que minɛnw de b'i kɔnɔ komi minɛnw bɛ machine kɔnɔ cogo min n'i ye ji min o bɛ dan yɔrɔ dɔ la o ji in fana o bɛ tila ka munumunu ka taa don yɔrɔ wɛrɛw la pour que i ka se ka balo bon o ji minnu bɛ taa olu ni joli de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ tila ka dumuni kɛ k'i kɔnɔ fa tewu o dumuni in fana o ɲumanw bɛ tila ka ta ka taa sira dɔw fɛ farikolo bɛ balo n'o ye nafaba tɛ minnu na ala ye olu tɛmɛ sira bila tɛmɛ sira bila min don c'est pas que ni kanali faraji bɛ woyo o tɛ tɛmɛ sira bɛ yen a bɛ n'a fɔ fɛntigi ye anw tɛmɛna koyi a ti bɔ a yɛrɛ ma ni bana jugu tɛ abada kɔnɔ fadalatu ti b'u yɛrɛ ma u b'a f'u ye de k'an bɛ fɛ ka bɔ kuma na bɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ ala ye kabako nin ye kabakoba de ye ala ka masaya la wa fi anfusikum afala tubsirun ala ko kabako bɛ fɛn caman kabako bɛ a yɛrɛw la n'a sɔrɔla a ka ye yɔrɔ ka ca bon kumana n'i ye nin bɛɛ lajɛ ni kodɔnna dɔ tɛ a bɛ se ka ɲɛ dɔrɔn ni kɔnɔ fara dumuni na n'a ye dumuni nafa ta dumuni bɛ bɔ a yɛrɛ ma mais ala k'o la n b'a kɛ kodɔnnaw de la pour que u kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ n'a bɔ kuma sera a b'a fɔ a yɛrɛ ye n bɔ kuma sera fɛntigi bɛ wuli ka taa bila yɔrɔ la a ti maa tɔɔrɔ yɔrɔ min na o ye koba de ye o ye hakili de ye min dira ma mais n ti hakili in yɛrɛ nɔfɛ fɛn in yɛrɛ bɔcogo o de ye kabako ye n'o tɛ baganw b'u ta bɔ olu mago t'a la o mais ala ye hakili de di adamaden ma ko e ka t'i ta kɛ yɔrɔ wɛrɛ e kana mɔgɔw tɔɔrɔ e ye hakilitigi ye o ye fɛnba ye ala ye min di mɔgɔw ma mais olu tubabu ninnu walima recherche scientifique ninnu olu sera k'u ka ɲinini bɛɛ kɛ n'o hakili de ye an ma hakili kɛ ka baara kelen de kɛ n'o tɛ kalan ye tiɲɛ ye ko ɲɛɲini ye tiɲɛ ye ko dɔn ye tiɲɛ n'i y'a ɲini fana ala b'a d'i ma man shadda wa shadda ni maa o maa y'i cɛsiri i bɛ se fɛn dɔ ma mana ala dɔnni kɔni k'a fɔ ala bɛ yen kɔni hali ɲɔgɔn sama t'o la o kɔni ye kɛnɛkanko yɛrɛ ye parce que hali bi o minɛnw bɛ yen tubabu n'a ka ko ɲɛɲini ni ko dɔn bɛɛ a ma se yen fɔlɔ n'o minɛn dɔw tiɲɛna o changeli dɔnni si tɛ yen bi ni ɲɛ tiɲɛna min bɛ se k'a falen o dɔnni ma sɔrɔ o dɔnni ɲinina ka dɛsɛ kolokoto dɔnni si tɛ yen bi ni tuloden cira min bɛ se k'a kɛ ka min kɛ o tɛ yen bi mais n'a sɛgɛnna walima bana dɔ y'a sɔrɔ appareil bɛ yen a bɛ don tulo kɔnɔ ka kumakan bonya pour que a tigi ka mɛnni kɛ mais o b'a sɔrɔ tuloden ma ci dɛ a sɛgɛnna de mais n'a cira dɔrɔn a ti kuma tɛ yen ni ɲɛ fiyɛna c'est à dire bugun ye ɲɛ datugu o ko tɛ ni ɲɛ fiyɛna dɔrɔn c'est fini kodɔnnaw tɛ se ka foyi kɛ bilen mais sisan u sera ka min kɛ hali ni ɲɛ cira u bɛ se ka ɲɛkisɛ dilan k'a cɛ ɲɛ k'a don i ɲɛ na hali maa t'a dɔn ko fɛn b'i ɲɛ na mais a tɛ yeli kɛ tuma na nin bɛɛ bɛ ala bɛ yen toujours a bɛ dɔnni d'an ma nka kuma dɔw la a b'i jɔ yɔrɔ dɔ la an k'a dɔn ko a bɛ yen ma utitum min al-ilmi illa qalila bɛrɛ ma di mɔgɔw ma o sinon docteur y'u seko kɛ mais hali bi ni biyɛn dimi y'i minɛ ɲɛma sɔrɔ o la tubabu bolo hali bi u bɛ biyɛn dimi ni n ko biyɛn dimi c'est à dire degrés de don quoi n'a sera marhala dɔ la ka ban c'est fini o y'a bannen de ye pewu o marhalaw bɛ yen bon nin bɛɛ b'a yira ko
faamukɛla dɔ de ye mɔgɔ dilan ala k'an dɛmɛ wajalu nin bɛɛ kɔfɛ u ye kɛli kɛ lillahi ala la shuraka jɛɲɔgɔnw na jinɛw na wa khalaqahum ka sɔrɔ ala yɛrɛ de y'u da wa kharaqu lahu u tilala ka bɔɲɛrɛla kɛ ala ye banina o denmusow b'a bolo banina denkɛw b'a bolo wa banati ani denmusow bighayri ilmin ka sɔrɔ dɔnni tɛ subhanahu ala saniyara wa ta'ala ala sekɔrɔtara amma ka bɔ fɛn bɛɛ ma yasifuna u ka ko mankutu ala la a ko cogo di nin bɛɛ kɔfɛ wa ja'alu lillahi shuraka al-jinni u tilala ka na fɛn wɛrɛ fara ala kan n'o ye jinɛ kafiriw ka fɛn jiralenw ninnu la n'o ye boli ninnu ye sa u nana boliw bato parce que shetane de y'u su ka kɛ o kan o kumana ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko wa kana minal jinni shetane kun bɛ sanfɛ a bɛ mɛlɛkɛw cɛ la ko wa kana minal jinni ko jinɛ dɔ kun don o kumana o ayiwa o kumana ala ye min fɔ a ye a y'o sɔsɔ o kumana sisan wa suraka u nana mɔgɔw ta nin yɔrɔ in na tafsiritigi dɔw ko suraka ko mafuulu de don mafuulu al-awwal o kumana al-jinnu haysu ata'uhu bi ibadati al-awsan o kumana shetane de kɛra sababu ye ka mɔgɔw bila ka boli bato o kumana o yɔrɔ de la shetane jinɛ tɔgɔ nana yan wa suraka u ye jɛɲɔgɔnw kɛ ala la al-jinna u ma jinɛw kɛ jɛɲɔgɔn ye dɛ jinɛw de kɛra sababu ye u ka jɛɲɔgɔnw kɛ ala la kari ma faamu de haysu ata'uhum fi ibadati al-awsan tuma min na u faral'u kan ka boli bato dɛmɛ wa khalaqahum ka sɔrɔ ala yɛrɛ de ye jinɛ ninnu da jinɛ ninnu ala de y'o da al-insu wal jinn ma khalaqtul jinna illa liya'budun o kumana ala yɛrɛ de y'u da ala ye fɛn min da n'o ye su ka kɛ fɛn kan e k'o bato k'i bɛ nafa sɔrɔ o la ka sɔrɔ ala de y'a da o kɔrɔ ye dalilu t'e bolo naam wa kharaqu lahu banina wa banati wa kharaqu u ye bɔɲɛrɛla kɛ u yɛrɛ ye lahu ala ye k'a fɔ ko a bɛ ala bolo banina denkɛw bɛ ala bolo wa banati o do denmusow bɛ ala bolo bi ghayri ilmin dalilu foyi t'u bolo a fɔli la kira m'a f'u ye nabi ɲuman m'a f'u ye den tɛ ala bolo den tɛ ala bolo subhanahu ala ka sani wa ta'ala ala sekɔrɔtara amma yasifuna u ka nin mankutu jugu min fɔ ala la o do isu dɔ ni silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ cira ɲɔgɔn na isa ko la ko isa ye ala den ye mɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ in y'a ɲininka ko mɛ ko ala den yɛrɛ de don ko ɔhɔn ko ala den don a ko kɔrɔ ye den ka di ala ye ko ɔhɔn ko mɛ ni den ka di ala ye ala min ye setigi ye mɛ munna a ma foyi ta den kelen kɔ ko fɔ k'o de jaabi isu ko mɛ ale tɛ se k'o jaabi parce que non cɛw ko kisu kan ka se k'o jaabi parce que ni ala bɛ fɛn min fɛ o caman de kan ka yaabi parce que ale de ye setigi ye mais ala bɛ fɛn min fɛ a ma foyi sɔrɔ o la den kelen dama kɔ ko bon ale tɛ se ka foyi faamu o yɔrɔ la kisu fana ko ale tɛ se k'o jaabi ale kɔni bɛ min dɔn ala de ye a ko o ka ca dɔ de ye na badi'u samawati wal ardi badi'u samawati sangaba 7 sindi b'a dɔn el badi'u bi maana fɛn min kun tɛ ka kɔrɔ ni maa min nana n'a ye a créé baga n y'a fɔ a ye o don mɔgɔ dɔw bɛ u bɛ jiriman dilan walima u bɛ sati dilan i b'a fɔ adamaden jɔlen kumana a ye mun ladege adamaden parce que adamaden bɛ yen ka kɔrɔ n'i ye sati dilan k'a kɛ adamaden bɛ yen n'i y'a kɛ wara ye wara bɛ yen badi'u samawati ala de ye sangaba inventé a kun tɛ yen fiyewu
a ma foyi ladege n'a ye ale de y'a bila ye badigiw kɔrɔ de y'o ye wala ardi ani dugumakolo anna yakunu lahu waladun den bɛ kɛ o ala fɛ cogo di walam takun lahu sahibatun muso tɛ ala min bolo wa khalaqa kulla shay'in wa ala yɛrɛ de ye fɛn bɛɛ da wa huwa o ala in bi kulli shay'in ni fɛn o fɛn ye alimun a b'a dɔn a bɛ dafe in bɛɛ dɔn min ye mɔgɔ ye min ye jinɛ ye min ye sa ye min ye wara ye min ye kɔnɔ ye ala bɛ dafe in bɛɛ dɔn ani mɛlɛkɛw na zalikumullahu nin de y'a ka ala in ye rabbukum amadu la ilaha illa huwa la ilaha ma foyi tɛ yen illa huwa fo n'a kɛra ni ala in ye khaliqu kulli shay'in fɛn bɛɛ dabaa don fa'buduhu a y'a yɛrɛ dɔgɔya o ala in ye wa huwa ala in ala kulli shay'in fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ wakilun a bɛɛ kɔlɔsilen b'ale de fɛ a ko cogo di zalikumullahu rabbukum nin de y'a ka ala in ye min y'a ma ye kɔni ma foyi tɛ yen n'ale tɛ i mana fɛn o fɛn ye ale de y'a bɛɛ daba ye fa'budu a y'a bato o kɔrɔ ye a ye tugu a kɔ wa fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a b'a y'a ɲɛna a n'a ti min y'a ɲɛna a bɛɛ kɔlɔsili bɛ ala de bolo ala de b'a bɛɛ kunna kɛ hafiz wakil bi maana kɔsɛmɛyɔrɔ walima mɔgɔ min jɔlen don ni fɛn ye mana ala de jɔlen bɛ ni nin bɛɛ ye kabakolo ti bɛ dugu ma ala de jɔlen don n'a ye ayiwa an mago jɔ sanji la ka sanji d'a ma ala de jɔlen don n'a ye banana k'i yɛrɛ furakɛ ala ka lafiya d'i ma ala de jɔlen don n'a ye ni bɔ kuma sera ka ni bɔ i ka segin ala ma ala de jɔlen a fɛn o fɛn huwa ala kulli shay'in wakil fɛn bɛɛ kan ale de y'a kɔlɔsiba ye na la tudrikuhu al-absaru ɲɛnafilɛliw ti ala meleke wa huwa yudriku al-absaru nka ala bɛ ɲɛna wa huwa yudriku al-absara nka ala kɔni gɛn bɛ ka yeli tigiw datugu meleke wa huwa ala tigi al-latifu ala de ye hinɛ masa ye al-khabiru dugulen don a b'a ka jɔn dɔn kojugu kumana ko la tudrikuhu al-absaru ko ɲɛw ti ala meleke mais an b'a fɔ ko ɲɛw ti ala ye an ka fɔ cogo y'o de mais tiɲɛ yɛrɛ la arabukan in t'o ye la tudrikuhu al-absaru kɔrɔ tɛ ɲɛw ti ala ye ru'yatu wal idrak o ka jan ɲɔgɔn na kojugu mɔgɔ bɛ fɛn ye ɲɛ yɛrɛ la a filɛ nin k'a sɔrɔ i ma idraku ye mun ye ka fɛn faamu a hakika la i n'a fɔ sisan an sigilen fɛn dɔ donna an cɛ la bɛɛ wulila a ye koyi a bɛ ka munumunu an ni ɲɔgɔn cɛ a tununna dɔ ko n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye nin kɔni sa don dɔw ko sa tɛ dɛ a tɔgɔ ye di ko nin ye ɲinɛ de ye mais dɔw y'a ye o u y'a ye mais u y'a ye de mais u ma idraku k'a kan voilà u ma idraku mais u y'a ye c'est-à-dire yeli tɛ quoi faamu l'idrak bi maana ka fɛn bugunatigɛ k'a faamu ala ti bugunatigɛ parce que hali alijinɛ kɔnɔ hadisaw bɛ yen k'a fɔ lahara alijinɛ kɔnɔ alijinɛnadenw bɛ ala ye mais o hadisa kelen b'a fɔ ye fana alijinɛnaden si ka ala ye cogo ni dɔ in ta tɛ kelen dɔ ka ala ye o bɛ ala ye cogo min na i bɛ min b'i dugu ma o t'a ye ten nka a bɛ ala ye a bɛɛ ye ala kelen mana al-idrak wa ru'ya olu ka jan ɲɔgɔn na mana u ka dalilu kɛ nin ko ɲɛ tɛ ala ye la tudrikuhu al-absar ɲɛ si tɛ ala ye ala m'a fɔ ɲɛ t'a ye yan nin yɔrɔ in na a m'a fɔ ten a ko ɲɛ tɛ ala la sa
ɲɛ ti ala la sa exemple wɛrɛ bɛ yen an sigilen sisan mɔgɔ dɔ nana a ye kuma dɔ fɔ a taara dɔ nana sisan o ko cɛ in sera aw fɛ yan anw bɛ k'a ɲini bon a y'a taamasiyɛn ko karafati min b'a la k'o ye bilenman ye ne kɔni b'a fɔ bon ne m'a ka karafati la sa nka cɛ kɔni kun bɛ yan o tuma na an y'a ye walakin lamu ni duru tiɲɛ na ne kɔni m'a ka fini la sa kosɛbɛ n m'a ka fini la sa mais o kɔrɔ ye i y'a ye mais i ma a la sa quoi sinon ni tun y'a la sa n'a fɔra ka karafati ka bilen i tun b'a fɔ tiɲɛ don bilenman don o tuma na yeli ani fɛn faamuni k'a lasa olu tɛ kelen ko ɲɛ ti ala lasa ala kan bɛ mun ma yan i mana ala dɔn cogo o cogo ka ala faamu i bɛ dɔ de dɔn an na ala tɔ bɛ o bɛ kɔfɛ la tudrikuhu l-absar kodɔnna ka kodɔn ɲɛ ti ala ya lasa ani filɛli ko ti ɲɔgɔn ka sira foyi de kan ɲɛ ti ala ye ɲɛ bɛ ala ye parce que hadisaw sabati mais tilale kelen don masabu in ye fila dama de ye sunna shia shiaw kɔni ka sira kan a ti ye mutazilaw fana ka sira kan a ti ye mais sunna sira kan lahara a bi ye ayiwa olu ka sira kan lahara a bi ye mais o nanziratu in minnu waati ye e y'a kɛ filɛli min ye olu ma k'o ye o nanzira o filɛli in bɛ ka taa ala ka koba minnu kɛr'i ye alijinɛ kɔnɔ voilà ko o ye ala ka nɛɛmaw yeli de ye ko mais ala yɛrɛ yeli tɛ mais sinon mɔgɔ caman n taara o kan an hakili la n kun ye dɔw k'a la mutazila mɔgɔw de ko nin aya in ko a kɔrɔ yɛrɛ de ye ko ala t'i ye ɲɛ na fiyewu nka sunamɔgɔw fana olu y'a sabati ko a b'i ye ɲɛ yɛrɛ la ko kuranɛ nana n'o ye ani suna ko parce que ala yɛrɛ ko wa wujuhun yawma izin nadiratun ila rabbiha nadiratun ko ɲɛda dɔw bɛ yen olu nɛɛmalen don ko olu b'u ka ala filɛ olu bɛ ala filɛ o ye suratu qiyama aya 23 ala ko tuguni kalla innahum an rabbihim yawma izin lamahjubuna ko lahara do kafiru ani walejugukɛlaw ko ala dogolen do olu la mais minnu ko ala t'i ye fiyewu yɛrɛ olu bɛ nin bɛ tafsiri n'u yɛrɛ ka faamu de ye olu b'a fɔ k'a fɔ ko ala ko k'a dogolen do ɲɛ dɔw la k'o kɔrɔ ye ɲɛ dɔw b'a ye k'a kɔrɔ to ye ko ala ko ale dogolen do ɲɛ dɔw la an rabbihim yawma izin lamahjubuna ko ala dogoli olu la k'o ye ala ka hinɛ dogoli de y'u la yafa min ni ala b'o kɛ jɔn ma i ka kisi k'a kɛ bɛ k'o kɔ don ninnu ma k'o de ye ala dogolen y'u la a kuma ma nɔgɔ mais ala b'i ye n'ala ko a b'i ye a b'i ye mais yecogo peut-être e ni ne sigilen bɛ a kan ko an bɛ taa a sigilen de filɛ tan bon mais ala de b'a ka alaya ɲɛ dɔn e ni ne bɛ min miiri la tudrikuhu l-absar ala faamu ti ala fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire kodɔn ɲɛ ti ala ka ko faamu e kɔni ne ne bolo kɔni n'an donna kɔni n'ala filɛ don sera an bɛ taa n jɔ k'a filɛ e ni ne bɛɛ labɛnnen don e ye ko a sigilen filɛ mais peut-être a bɛ ye cogo wɛrɛ la min tɛ nin si ala yɛrɛ de b'a ka ko ɲɛ dɔn o tuma na olu k'an minɛ ala k'a jira an na minɛ arabi ayiwa mais kuranɛ aya wɛrɛ bɛ yen o b'a fɔ kɛla innahum an rabbihim yawma izin lamahjubun o y'u k'u ka dalu de ye ko n'i y'a ye ko ɲɛ dɔw ti ala ye k'o kɔrɔ ye ɲɛ dɔw ba ye mutafifina aya 15 y'o ye nga alimami maliki ko
ko n'a sɔrɔla muminiw ti ala ye lahara ko ala kun ti kafiruw lebu n'a yebaliya ye nka alakira yɛrɛ y'a kalan lillezina ahsanu alhusna wa ziyada suratu yunusu aya 26 suratu yunusu aya 26 ko alakira y'a kalan kuranɛ aya kalan lillezina ahsanu alhusna mɔgɔ minnu kɛra ɲumankɛla ye yan ko a kana siga dɛ ko ɲuman b'a ɲɛ ye n'o ye alijinɛ ye wa ziyada ko wa dɔ fara an b'a kan dɛ alijinɛ dama tɛ dɛ ko a tɔ bɛ kɔfɛ ko a tɔ min bɛ kɔfɛ k'u ye kira ɲini ko kira ko ala filɛli nin ye yunusu aya 26 o kumana wa ziyada o kɔni o ma walawala minnu kɔni ye ɲuman kɛ ko ɲuman b'u ɲɛ ko wa dɔ fara an b'a kan tafsirikɛlaw ko kira ko salasalam min fara an b'a kan k'o de ye ala yeli ye mɛ ɲɔgɔn sama tɛ nin na o mɛ n'ala ko a b'a yira a ka jɔn na mun na i t'a ye ale de y'i da a b'i capacité dɔn c'est-à-dire a b'i mutawayatu dɔn quoi i man ka min ye n'o b'i halaki a b'o bɔ a la i bi bɛn min ma a b'a jira i la o la o tɛ i y'a ye wa o kumana an b'a faamu yan siga t'a la n'ala ko a b'a jira a ka jɔn na ala bi se ala de y'a dogo a ka jɔn na o mɛ munna n'a ko a b'a jira a la a tɛ se a bi se parce que aw bɛna min miiri ko a fɔra ko musa ko k'a bɛ fɛ ka ala ye ko ala ko kulu filɛ n'o lan tarani unzur ila aljabal ni kulu sera ka to a nɔ na sawfa tarani mais kulu yɛlɛla sɔ i ka y'o bɛɛ sɔrɔ u kirinna parce que ala kun ti fɛ k'a yira musa la n'o tɛ ala bi musa ka mutawayatu dɔn a bi bɛn hakɛ min ma mɔgɔya yɛrɛ bi bɛn hakɛ min ma ala b'o dɔn mun b'a jɛ pour que ka ne ala ye cogo dɔ la ala b'o fara mɔgɔya kan k'a jira ala kɛ walima mun bɛ n yɛrɛ la ni n ka dabɛnni in tɛ se ka ɲɛ ala b'o bɔ a yɛrɛ la i k'a ye kɛ o bɛɛ se bɛ ala ye o kumana yeli kɔni an sigi bɛ k'a kɔnɔ o kumana wa ziyada min n'i y'a fɔ yunusu la a ko kira y'a kɔrɔ fɔ ni ala yeli de ni mago b'o la i bɛ durul mansur lajɛ durul mansur juzu 4 page numéro 356 i bɛ nin dafalen sɔrɔ a kɔnɔ ye bon hadisa wɛrɛ bɛ yen alakira y'a fɔ salasalam tuma min na n'u ye kira ɲininka ala yeli la ala k'u ma innakum satarawna rabbakum iyanan ko ala bi ye wa ko kira ko aw bina ala ye an ɲɛkisɛ yɛrɛ la ko o bina kɛ ayiwa n'i y'a lajɛ Bukhari fana suratu kafi tafsir la ale fana nana ni nin kuma kelen ye muslimu fana a kɛtɔ ka kuma fadlul masajid a b'a fɔ ko fadlu as-salati subhi wal asr n'i ye o lajɛ muslimu fana nana ni nin ye ko a bɛna ala y'a ɲɛ yɛrɛ la n'a ye musnafu fana lajɛ fi sharhi sunnati o juzu 2 page numéro 224 n'a y'o lajɛ o fana bɛ nin fɔ ko kira ko a bɛna ala ye a ɲɛ yɛrɛ la iyana ɲɛ ŋwɛ o kumana o b'a yira k'a fɔ ala bi ye anw ka faamu cogo y'o ye dɛ mais siya ko ala t'i ye o fana bɛɛ n'i ka faamu cogo don komi an ma se yen fɔlɔ nin bɛɛ kɔni ye mɔgɔw kɛlen k'u labɛn fɔlɔ kumaw fɔ cogo fɛ k'a kan ka kɛ nin n'an sera yen a bɛ walawala baraba n'an sera yen a bɛ walawala an kɔni sigi bɛ min kan hali n'o ye fili an kɔni b'a ye koyi wa an ma yɛrɛ filɛ nin ye bari na nka ala kɔni o bɛ ɲɛw sɔrɔ o kumana mais ni tafsirikɛla in yɛrɛ ko
la tudrikuhu al-absaru ko korode ay la tarahu wa hadha makhsusun li ru'yati al-mu'minina lahu fi al-akhirati li qawlihi ta'ala wujuhu yawma idhin nadiratun ila rabbiha naziratun aw hadithu shaykhayn wa annakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr wa qila al-muradu la tuhitu bihi ale yɛrɛ nana n'a fila bɛɛ a ko dɔw ko ala t'i ye mɛ ko ala b'i ye nka k'o ye lahara ye ko mɛ dɔw ko yeli yɛrɛ tɛ koyi ko al-muradu la tuhitu bihi n ye fɛn ye ani n ye fɛn buguna tigɛ ko kelen tɛ ko ala ti buguna tigɛ de na wa huwa al-latif al-khabir ala de ye masa ye hinɛ masa don ala bɛ hinɛ al-khabir a b'a ka jɔnw dɔn kosɛbɛ ala bɛ hinɛ ala b'a ka jɔnw dɔn parce que hakika yɛrɛ la ala al-latifu munna al-lutfu o ye hinɛ ni makari de ye i yɛrɛ bɛ fɛn ɲɛnama dɔw ye tumuni dɔw ye u b'u kuru ɲɔgɔn kan cogo min na ka taama i b'a dɔn ala ye latifu ye i bi ala ka makari n'a ka hinɛ dɔn o dafɛnw na tiɲɛ yɛrɛ mɛ an ka maaya yɛrɛ ala ka hinɛ an bɛ balo n'o de ye n'o tɛ ni ala ka funu kun y'a ka hinɛ kɔ an si tɛ balo diɲɛ bɛ halaki o kumana al-latifu ala ye hinɛ masa ye al-khabir ala b'a ka jɔn dɔn a b'a dɔn kojugu parce que ɲɛda min sin bɛ anw ma anw b'o de dɔn mɛ min bɛ ɲɛda in kɔfɛ ala de b'o dɔn min bɛ ɲɛda kɔfɛ ala min ye Seydina Ali fa n ko a ye ɲɛda ɲuman de yira n'a ye seli kɛ n'a ye suran dɔ ta a b'a kan legelege a bɛ yɛrɛyɛrɛ ko nin misira ala ɲɛ dɛ a y'i t'o la n'a yɛrɛ kan fila seli a b'i tori ka gɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ma sigi hali o rasiw ma sigi quoi parce que ko nin ye mumin de ye Seydina Ali ka gardien u ma sigi cɛ ye cogo la quoi tellement que a bɛ ka seli ka nafilaw seli yanni fajiri cɛ a bɛ yɛrɛyɛrɛ cogo min na a n'a yɛrɛ bɛ cogo min na kabini kɔfɛ a bɛ ka kana fo ka taa ara fɔlɔ la gardiw ma se ka foyi faamu a na ala jɔn kɔ a nana ni nin ɲɛda in de ka Seydina Ali ka horasu gardi bɛɛ kɔrɔmpe parce que u dara la ka sɔrɔ alakira y'a fɔ ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo waati dɔ ka se ko e yɛrɛ bɛna tigɛ i ka seli la dɔ ka seli kɛcogo kama aw bɛna tigɛ a ka kuranɛ kalan na dɔ ka kuranɛ kalan jacogo kama ko mɛ walahi n'u balola ko diinɛ in bi bi k'u bɔlen don diinɛ na i n'a fɔ n'i ye kala sama k'a bila o y'a bɔlen kala la cogo min na k'u ni ala cɛ ka jan ten an filɛ o tile de la cɛ taara fɔ ara fɔlɔ de la ka sɔrɔ ka Seydina Ali gosi ni bamuru ye asadulayi kafiru cɛ min tɔgɔ bɛ kafiru jatigɛ ala y'a to janfa la ala kana an to janfa la naam tiɲɛ yɛrɛ don nani kɔni kɛra aw adamadenw ma sa dalu yeta caman na ka bɔ a ma yɔrɔ ni maa min ye yeli ɲuman kɛ i y'o k'i yɛrɛ ye ni maa min y'a yɛrɛ fiyɛ o y'o k'i yɛrɛ la wa ma ana ne Muhamadu kɔni ma kɛ aw adamadenw kan bɛ hafizin ko n y'a kɔlɔsiba ye ayi نعم وكذلك قد جاءكم بصائر dalu yeta kɛnɛ kan dalu yeta o caman nana aw ma sa dɛ ka bɔ a ma yɔrɔ faman absara ni maa min ye yeli ɲuman kɛ i kɛ ala ka dalu ɲuman ninnu na fali nafsihi i y'o k'i yɛrɛ de ye
ومن عمي ngani mami yi yere fiye ka bo alaka daluma imako makala عليها iya ki yere la وما أنا ne muhammadu ko ni make عليكم aw adama deunga bi hafizin ko ne bo aw kolosi ka fo nye ko ni afo e jana mai lo mai hasidiya mai me kata yala no fa ka so ka laje na bi ka seli la ala mamlo la ala ko ngachi la se mana ni mami ye tiɲɛ ka tiɲɛ minɛ i y'o k'i yɛrɛ ye ni maa min bana tiɲɛ na i bana na yɛrɛ ne ti yaala maa nɔfɛ k'a ka ko ɲɛɲini na وكذلك a bɛ nin cogo kelen la نصرف الآيات ne ala bi walawalali kɛ dalilu la وليقولوا a mana ja u k'a fɔ درست ko ye muhamadu ye kalan kɛ ولنبينه nka kuranɛ kɔni nana an ka walawala de لقوم jamakulu ye يعلمون minnu bɛ ko dɔn minnu b'a dɔn kɔni a ko cogo di كذلك نصرف الآيات wa kɛzalika a bɛ nin cogo in na nusariful ayati parce que mun kɛra sisan jiri bi dan cogo min na a bɛ falen cogo min na a falennen akimamuw bɛ bɔ a la cogo min na ɲɔkisɛw ni tusuw bɛ bɔ a la cogo min na kira y'o walawala adamadenw ye bon mais walawalani in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ ka kɔrɔ n'u bi ko kalama diɲɛlatigɛ kalama o y'a sɔrɔ jifuw bɛ yen yahudiw bɛ yen n'o ye jifu ninnu ye olu ka kitabu fɛn caman tɛmɛna kɔnɔ recherchekɛla caman tɛmɛna olu fana ka jɛkulu la u bɛ diɲɛ kalama kojugu kumana kuma ninnu fɔlen olu nana faamu ko muhamadu ko a ma kalan mɔgɔ min ma kalan tɛ se ka nin fɔ ce qui fait a ye kalan kɛ a y'an ka kitabu kɔrɔw de kalan ka kow ɲɛɲini ka sɔrɔ ka na kiraya fɔ o la an yɛrɛ ka silamɛ dɔw bɛ yen kabakoba o b'a fɔ u bɛ kira defan olu ka kira defanni ye mun ye ko kira kun kalannen don a bɛ fɛn bɛɛ dɔn u bi mankanba wuli na ko ala kira tun bɛ fɛn bɛɛ dɔn ko fɛn kelen kun tɛ yen dɔnni sira si tɛ yen ko kira kun tɛ min dɔn olu bolo o ye kira mankutu ye mɛ ala ko nabiyu ni umiyu kabini ala ka arabukan da kɔrɔfila tɛ umiyu la mɔgɔ min ma kalan kabini ala ka arabukan da mɛ u nana o umiyu de traduit k'a yɛlɛmɛ ka fɛn dɔw ta k'a kun t'o de dɔn ko mɛ ko kalan kɔni ko a bɛ sɛbɛnni kɛ a bɛ sɛbɛnni kalan olu bolo o ye kira ka valeur de ye olu ma min faamu ala b'a fɔ tuma min na nabiyu na ummi ko kira kunfin don o ye ala kira ka dalilu dɔ de ye daliluba min a bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni o ye ne ma kalan aw minnu kalan na n bɛ min dɔn a t'a dɔn mɛ a ma kalan o kɛlɛyɔrɔ bɛ min ala ko a ma kalan wa a dun ma kalan a kalanna jeli fɛ a kalanna joli fɛ mɛ ala ka kiraw karamɔgɔw dɔnnen don ala ka kira caman tɛmɛna minnu ye leçon ta kilasi kɔnɔ abcd k'a kalan mɔgɔw bolo fo ka sɛbɛnni dɔn alors mɛ makan kalanbaa kun ka dɔgɔ makan jamana yɛrɛ kun ye arabu modèle dɔw de ye hali mɔgɔ t'u ta k'u k'i ka bagan kɛ makan arabu y'u ka bonya sɔrɔ ni alakira de ye sallallahu alaihi wa sallam sinon o y'a sɔrɔ yahudiyaw ni kerecɛnw kɛ bɛ ka yen minɛ de u bɛ u tɛti k'a fɔ ko kunfin k'o dunni ko jurumu t'o la lesa ala ko kunfin tɛtili k'a ka nafolo minɛ k'a dun ko foyi t'o la kuranɛ yɛrɛ de b'o fɔ o tun b'o fɔ magankaw de ma ko kunfinw bon ala kira bangena olu de cɛra sallallahu alaihi wa sallam a mun n'olu de cɛra a ka histoire kelen tɛ yen n'an bɔra ka kalanko kalama bagangɔn jagokɛ o n'a ɲɔgɔnnaw kira ka histoire bɛɛ an b'a mɛn tile kelen k'a ye walada minɛ karamɔgɔ dɔ fɛ
mais olu bolo ama wala damina karamɔgɔ fɛ mais ala ye ilmu la duniya de do ala olu de bolo o de ye valeur ye quoi la kunfin yɛrɛ kun do mais a ye kunjɛw dan kala ye mun ye a kalanna o Jibrila de mana fɛn dɔ d'a ma ko ala ko ten wa wa allamahu shadidul quwa sanuqri'uka ala kɛra kalanna mais aw bɛ fɛ k'a kɛ kalan min ye n'a kɛra o ye yahudiyaw ni kerecɛnw ni kafirifinw ye min fɔ a ma ko darasta ko u bɛna fɔ i bɛ ka nin kabako kuma min fɔ darasta i ye k'o de ɲɛɲini i y'u kalan de i y'an ka kitabu kɔrɔw de kalan i ko i ma kalan i kalannen don k'u bɛna o de fɔ a ma ko i kalanna de o tumana mɛ i kalanna kafiriw bɛ fɛ k'a fɔ ko a kalanna tara bɛna ni fɛn minnu ye u k'a fɔ i y'a suɲɛ an ka kitabuw de kɔnɔ i y'a suɲɛ kitabu tɛmɛnenw de kɔnɔ mɛ ala ko ko nabiyun ummi ko nabi ɲuman kunfin a tɛ se ka sɛbɛnni kɛ a tɛ se ka fɛn kalan a bɛ fɛn fɔ de ni ala ye fɛn min jigin a kan mɛ n'aw tilala ka fara yahudiyaw ni nasaraw kan ala kɛra mangututɔ aw fɛ k'a fɔ ko a kalannen kun do ninnu bɛ fɛ ka kuranɛ kɛ min ye ko kuranɛ tɛ mabɔ ala yɔrɔ ko kira ye kitabu tɛmɛnenw de lajɛ o yɔrɔ bɛ fana innama yu'allimuhu bashar k'a fɔ anw b'a dɔn tigitigi e muhamadu mɔgɔ dɔ de bɛ ka k'i kalan dibi la dibilamaa dɔ bɛ o bɛ ka k'i kalan mun ye mɔgɔw kamana gan cɛ ma kalan a bɛ ka na ni kabako ye o tumana fu ko dɔ de bɛ ka ninnu fɔ a ye dibi la a bɛ sɔrɔ ka n'a fɔ ko ala ko ten munna u b'a fɔ ko a bɛ fɔ a ye dibi la parce que u bɛnn'a kan k'a ma kalan mɛ a sera ka nin dɔn cogo di o tumana kuma cayara dɔw ko non e y'a kalannen don dɔw ko non mɔgɔ dɔ de b'a d'a ma alors n'aw kira mangututɔ ko k'a bɛ kira kɛ karamɔgɔ ye jagoya la o tumana a bɛna yahudiyaw ni nasaraw ka kuma sabati ani kafiriw mɛ mamadu kalannen don samayɔrɔ yɛrɛ bɛ nin kuma in na a kalan tɛ wa n'a kalan tɛ jɔn de nana ni kuranɛ ye kalan jumɛn bɛ kuranɛ sanfɛ mɛ kuranɛ bi d'a ma don min na a t'a tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn kuma ye nin de ye a tɛ se k'a sɛbɛn a tɛ se k'a sɛbɛnnen kalan wala wa ma kunta tatlu min qablihi wala takhutuhu bi yaminika alhamdulillah ala ko muhamadu e kun ti kalan kɛ ka kɔn kiraya ɲɛ wa i kun ti sɛbɛnni kɛ ni kini bolo ye n'o kun bɛ e la ko e kalannen kun do laritaba minnu bɛ ka k'i sabote bi olu kun b'u sago sɔrɔ k'a fɔ ko kuranɛ tɛ tiɲɛ mɛ e kun tɛ se k'a sɛbɛnnen kalan o yɛrɛ kun tɛ se k'a sɛbɛn mɛ munna kira kanu jumɛn bɛ taa mɔgɔ se i ka kira yɛrɛ ala yɛrɛ kɛlɛli ma o tɛ kira kanu ye o la o tɛ kira kanu ye o diinɛ tiɲɛ de kira kun tɛ foyi dɔn a tɛ se k'a sɛbɛn a tɛ se k'a kalan ala de ko ten e bɛ taa bɔyɔrɔ jumɛn ɲini o na mɛ ka sɔrɔ kalanbaa jumɛn bɛ yen kuranɛ recherche yɛrɛ sera ka ban kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ a ma se ka ban naam an karamɔgɔ walinubayyinahu ani ne ala ka wɔlɔwɔlɔli kɛ liqaumin jamakulu ye ya'lamuna minnu b'a ko ɲɛdɔn n'u b'u yɛrɛ kalama kɔni ittabi' ma muhamadu tugu fɛn kɔ uhiya ilayka min wayu jiginna ye muhamadu kan min rabbika o ye mayɔrɔ la ilaha ma wɛrɛ kɔni tɛ illa huwa fo n'a kɛra ale ala ye ɲɛ dɛ warit muhamadu y'i kɔ don anil mushrikina ka bɔ filankafo ma e y'a faamu wa ittabi do wa ittabi ma uhiya ilayka min rabbika muhamadu wayu mun bɛ ka jigin ka bɔ ala yɔrɔ ka na e ma tugu a kɔ
tugako kano bila dɛ n'u k'i kalannen don u ko maa wɛrɛ b'i kalan tugu wahayi ninnu kɔ la ilaha illa huwa ma foyi tɛ ni ala kelen kɔ wa a'rida anil mushrikina i kɔ don ka bɔ filangafo ninnu ma bi maana n'u y'i fa ni k'u to yen n'u y'i ba ni k'u to yen n'u ye fɛn o fɛn fɔ a'rid anil mushrikina i kɔ don ka bɔ filangafo ma naam walau sha Allahu k'a sɔrɔ n'a ye ala diya ma ashraku a tɛ k'u la u ka fila fara ala mɛ ni n ka fanga mana dɛ n ye adamaden to a yɛrɛ ye wa hadaynahu najdayn naam wa ma ja'alnaka Mamadu ne ma e yɛrɛ kɛ alayhim mɔgɔ ninnu ka hafizan k'i k'u kɔlɔsi la a fɔ dɔrɔn kumana nin bɛɛ bɛ segin kuma kelen ma wa ma ala rasuli a banna n'i ye ci lase dɔrɔn mɔgɔw sɔnna u banna mɔgɔw to yen na wa ma anta Mamadu e ma kɛ alayhim mɔgɔw kan biwakilin i k'u ka ko kɔlɔsi i y'a ye o kumana u bɛna ni ninnu ye silamɛya ye nin yɛrɛ de ye mɛ tafsirikɛlaw dɔw bɛna de ye du'atu ila nari jahannama du'atun ala babi jahannama ala kira ye nin fɔ ko ala abwabi jahannama ko welekɛla dɔw de bɛ yen c'est-à-dire wajulikɛla dɔw bɛ yen minnu b'a fɔ a ye na ala nɔfɛ ko mɛ ka sɔrɔ jɔlen de don ala abwabi jahannama jahanɛmɛ donda la i nana dɔrɔn u b'i kira a kɔnɔ ala ye nin kuma ɲuman minnu fɔ tafsirikɛla dɔw de ko petu ala ko cogo di ala ko kira ma n ka ci se ma wɛrɛ tɛ yen ne kɔ wa ne ma i kɛ gardien ye mɔgɔw kan n k'u ka jɛnɛya dabila mɛ m'a fɔ i ka t'i tulo da cɛbɔnaw ka fenêtre la mankan jumɛn bi yan n m'o fɔ a fɔ mɔgɔw ka seli mɛ m'a fɔ i ka t'i kun da mɔgɔw ka kogo la n'u bɛ ka seli non a f'u ye dɔrɔn mɛ tafsirikɛlaw ko non ko nin kɛra de ka sɔrɔ bamuru mana ko bamuru nalen ko nin bina n'i m'a kɛ i bɛ fa ninnu de nana ni mɔgɔ faga ye diinɛ kɔnɔ ka silamɛya bila ni bɔ la k'a mangoya ala de ko ta Muhamadu i tɛ jagoya mɔgɔ ye mɔgɔw kan a f'u ye dɔrɔn i k'u to yen inna ilayna summa ayiwa mɛ nin aya ninnu kɔfɛ sa adamaden bɛ taa maa wɛrɛ ni bɔ cogo di fo n'a kɛra difa'an ani nafsi o ti kuranɛ kɔni ka sariya ye hali Ameriki hali kafiri jamana bɛɛ jɛna n'a ye mudafiw c'est-à-dire mɔgɔ nana bi kan ala ko i yɛrɛ ɲini wa hali kafiri sariya ko i yɛrɛ ɲini légitime de défense o bɛ sariya bɛɛ la n'i sera mɔgɔ ma a ka so i sera mɔgɔ ma a ka baarakɛyɔrɔ la i sera mɔgɔ ma a sigiyɔrɔ la ka taa bi a kan sariya bɛɛ b'a bolo a k'a yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini kɛra i fagali ye o kɛra i jenini ye o kɛra fɛn o fɛn diɲɛ sariya bɛɛ jɛna n'o ye mɛ ni o bɔra la k'a kɛ a ye seli a y'a bolo minɛ a ye don ka da fɛ n'a ma sɔn da ma a y'u bɛɛ faga non ni kira kun y'o kɛ maa kun tɛ to silamɛya la la ikraha fi din a y'a ka tabayyana rushd min al-ghayy ni ala ka kuranɛ aya de maa si tɛ jago c'est-à-dire waman sha'a falyakfur k'a fɔ ko jagoya tɛ diinɛ na an b'a lajɛ mabdaw de la ala ko jagoya tɛ diinɛ na mɛ jagoya yɛrɛ tɛ se ka kɛ diinɛ al-iman ala kira ko i y'a dusukun de yira at-taqwa hahuna a ko ala ɲɛsiranɲɛ bi yan de dusukun na i sera mɔgɔ min na i ko wuli ka seli a sera ni ɲɛ a wulila ka seli sunkalo sera i ko wa sun a sunna mɛ a sera ne ɲɛ ani a bɛ ala fɛ kelen don wa alors ne sirannen don ne bɛ seli ani ne bɛ ka sira ala de ɲɛ ka seli kelen tɛ o tuma na diɲɛ kɔnɔ ala danaya t'i diyagoya a tɛ se ka kɛ c'est impossible i bɛ se ka i ka se de boli mɔgɔ kan wuli ka seli
mais a bɛ wuli ka seli mais o kɔrɔ tɛ a bɛ Ala fɛ o kɔrɔ tɛ a siranna Ala ɲɛ a siranna a marabaga de ɲɛ a siranna a marabaga ɲɛ bon mais ni e ko jagoya mɔgɔw ka don diinɛ na ni marifa b'i bolo n'u sirann'o ɲɛ i ko k'u ka min kɛ u b'o kɛ mais u dusukun dalen tɛ Ala la la ikraha fi din maa si tɛ se ka karaba ka kɛ diinɛmɔgɔ ye i bɛ se ka karaba ka bila action de la wale i biri i wuli salamu bila sunkalo sun ayiwa an ka taa Maka alikaba munumunu mais n'a sera nin ye a bɛ nin bɛɛ kɛ mais a dusukun kɔni ma da Ala la o sɔn tɛ Ala ye mɔgɔ bɛ se ka jagoya ka don diinɛ na ni ye nkalonfin de nkalonfin o de la hali yanni k'i den degun don o don bere t'a fɛ aw selila wa paraw non to k'u gɛrɛ i la a ye baro kɛ seli bi min ye seli yɛrɛ ye min ye a bɛ nafa min ɲɛ ale yɛrɛ ye o jira a la diɲɛ na yan wa fana n'i sera n'i bi seli walima n'i bɛna sa selibaga satɔ ka sɔrɔ i ye selibaga ɲuman ye nin de bɛ k'i ye tan nin de bɛ k'i ye tan n'i denw la faamu la hali ni e tɛ yen ni min hakili jiginna dɔrɔn o bɛ wuli ka seli parce que fɛn de donna na kaban o ni busa tɛ kelen ye fɛn dɔ nege donna na a y'o kanu a bɛ wuli k'o k'a yɛrɛ ma hali ni e tɛ yen parce que ale yɛrɛ bolo a ka intérêt de don mais n'a kɛra bere ye n'i tɛ yen don min na ale lafiyalen don parce que a tɛna to e bolo don o don n'a taa tɛnɛmuso fɛ yen don dɔ la a na taa mɔmuso fɛ yen a ka école na yɛlɛmɛ dugu wɛrɛ la ka bɔ e ka dugu yɛrɛ la n'o kɛra il est libre n'a ka d'a ye a tɛ seli bilen parce que ale kun jagoyara a ka seli de tuma na fɛn nege don mɔgɔ la a kanu don a la hali ni maa tɛ yen a kanu b'a bila ka baara kɛ mais n'a kɛra berekuru ye anw ta in si a ma nɔgɔn dɛ e selila a ye wuli ka taa misiri Ala k'an dɛmɛ tuma na ni minnu ye nin ko nin aya in yɛrɛ tɛ yen bilen wa ma anta alehim bi wakilin bi hafizin ko o banna ko bamuru y'o ban n'i ko min n'u ma sɔn u fa o ye tafsirikɛlaw tɛ ko aya in tɛ yen bilen ko bamuru de b'a nɔ na bamuru tɛ se ka ko dilan bamuru bɛ se ka min kɛ dɔrɔn ɛ difa kafiriw bɛna an ka diinɛ tiɲɛ a ye wuli an k'u kunbɛn n'a bɔra o la jɔyɔrɔ tɛ bamuru la bamurutigi ma man di e ye terroriste de ye i ye mɔgɔ siran i ye bɛɛ hakili tiɲɛ diinɛ tɛ sɔn o ma diinɛ min tɔgɔ ye ko salam o tɛ mɔgɔ terroriste diinu salam mɔgɔ kalan i ka sira jira a la mais n'i ye bere ta mɔgɔ nɔfɛ a b'i ka sira minɛ mais a t'i ka sira bato non a bɛ jɔ ye